The next piece, Venkatachala Nilayam, is a popular devotional composition by the great saint Purandara Dasa. It is dedicated to Lord Venkateshwara of Tirupati and extols the one who resides on Venkata Hill. The piece is an expression of deep bhakti or devotion and abhinaya, expressive storytelling. It is set to Ragam Sindhu Bhairavi and Adi Talam and will be presented by Shruti. मॉनिटर में थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए ना. वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधरं चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् अम्बुजोद्भव विनुतं अम्बुजोद्भव विनुतम् अगणित गुणनामम् अम्बुजोद्भव विनुतम् अगणित गुणनामम् तुम्बुरु नारद गानविलोलम् तुम्बुरु नारद गानविलोलम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधरं चिन्मयरूपं मकरकुण्डलधरं मदन गोपालं मकरकुण्डलधरं मदन गोपालं मकरकुण्डलधरं गोपालं गोपालं
कुण्डलधरं मदनगोपालं भक्तपोषकश्री पुरन्दरविठ्ठलं भक्तपोषकश्री पुरन्दरविठ्ठलं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं सङ्गचक्रधरं चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वैकुण्ठपुरवासं वैकुण्ठपुरवासम्